sekali teman-teman. Mari kita kumpulkan satu persatu ya teman-teman. Wow, ada bus teman-teman. Kita masukkan teman-teman. Wow, ada truk bego teman-teman. Kita kumpulkan lagi teman-teman. Ambil apa lagi teman-teman? Wow, keren teman-teman. Ada pemadam kebakaran. Tut, kita masukkan lagi teman-teman. Wow, ini ada apa ini teman-teman? Ada truk kontainer box kontainer teman-teman. Kita masukkan lagi teman-teman. Wow, apa ini teman-teman? Truk tangki teman-teman. Kita angkut lagi teman-teman. Walah, masih banyak banget teman-teman. Masih ada lagi teman-teman. Mobil pemadam kebakaran teman-teman. Brum. Masukkan lagi teman-teman. Wah, ini ada apa ini teman-teman? Sepeda motor balap teman-teman. Ini nih jatuh apa teman-teman? Wow, ini apa teman-teman? Wow, kontainer tangki. Tangki teman-teman, ini bukan kontainer teman-teman. Kakak punya tangki. Kita angkut lagi teman-teman. Banyak sekali teman-teman. Masih ada beberapa ini teman. Wow, mobil sendok. Kita angkut. Apa ini teman-teman? Eskavator teman-teman. Wow, masukkan lagi teman-teman. Ada apa ini teman-teman? Wow, eskavator lagi teman-teman. Wow, ini apa teman-teman? Mobil monster teman-teman. Mobil monster teman-teman. Keren teman-teman. Kita kumpulkan lagi teman-teman. Masukkan saja. Wow, tinggal 3 teman-teman. Yang mana dulu teman-teman? Ini ya dulu teman. Ini ada truk dam teman-teman. Tot. Masukkan teman-teman. Wow, meskipun kecil ada drum truk teman-teman. Brum. Wow, ada oleng teman-teman yang lagi viral teman-teman. Oleng teman-teman. Keren, kita masukkan semuanya teman-teman.